ویلکم بیک. خبروں میں ایک مرتبہ سے پھر خوش آمدید. خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے، جہاں کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے بنیادی مرکزی سے جلا ارائی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا. کمشنر ملتان نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. کمشنر ملتان نے طبی سہولیات اور ادویات کے بارے میں معلومات حاصل کی. انہوں نے ہسپتال میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا بھی معائنہ کیا. RNN نیوز بنا غریب مظلوم کی آواز. اگر ہمت اور جذبہ جواں ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے انسان نہ کر سکے. ایسی ہی ایک کہانی منڈی مدرسہ کے رہائشی غلام علی کی ہے، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد بھی لاچاری نہ بناتے ہوئے ہمت نہیں ہاری. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اسلام قریشی سے. جی اسلام، اپڈیٹ کیجیے گا. اگر ہمت اور جذبہ جوان ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان کر نہ سکے. منڈی مدرسے کا علاقہ بستی اقبال پور کا رہائشی غلام علی ایک لوہار کا کام کرتا ہے. ایک دن وہ اپنے گھر میں ٹوکا مشین پر کام کر رہا تھا کہ اچانک مشین چل گئی، جس سے غلام علی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مکمل کٹ گئی، جس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گیا. اس کی بیوی امیرہ بی بی ایک دن گھر کی چھت پر کام کرنے چڑھی تھی کہ اچانک چھت سے چکر آ کر گر گئی. نیچے گری تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. غلام علی نے اس کا علاج تو کرایا لیکن وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی. غلام علی نے اپنی معذوری کو لاچاری نہ بناتے ہوئے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر لوہار کا کام جاری رکھا. غلام علی یہ واقعہ 1988 میں پیش آیا، جس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی. غلام علی کے 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے جو پیدائشی معذور ہے، جس کا غلام علی ہاتھ سے اٹھا کر اندر باہر لے کے جاتا ہے اور اپنی معذوری کے ساتھ ساتھ اس کا بھی پیٹ پالتا ہے. امیرہ بی بی کا کہنا ہے کہ میں معذور ہوں اور میرا میاں بھی معذور ہے. ہمارے میاں بی بی کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑا بیٹا یاسر بھی معذور ہے. معذوری کے ساتھ ساتھ کسی مکان میں رہ رہے ہیں اور ہمارا اپنا مکان بھی نہیں ہے. ہم دونوں میاں بی بی کے معذوری کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا یاسر جو پیدائشی معذور ہے، اس کا بھی بوجھ ہم پر ہے. غلام علی کا کہنا ہے کہ ہمیں آج تک کوئی مالی امداد نہیں ملی، جبکہ صوبائی وزیر اشرجات کمیٹی میں شوکت خان لالے کے علاقے میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری اپیل ہے کہ میری امداد کی جائے اور میں اپنے بچوں کا گھر بنا سکوں. بہت شکریہ اسلام قریشی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. داؤد کھیل میں لائن 5 لگانے کے لیے فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے عوامی سنوائی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں DG انوائرمنٹ لاہور اور ضلعی انوائرمنٹ افسران نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں تنویر عابد خان سے. جی تنویر عابد، اپڈیٹ کیجیے گا. مالکان جس کی سے قبل داؤد کھیل میں سیمنٹ کے 3 گرے سیمنٹ، 1 وائٹ سیمنٹ کا کارخانہ پیداوار دے رہے ہیں اور لائن 4 لگانے کا کام جاری ہے. اب جبکہ لائن 5 لگانے کے لیے فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے عوامی سنوائی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں DG انوائرمنٹ لاہور اور ضلعی انوائرمنٹ افسران نے شرکت کی. سیمینار میں فیکٹری انتظامیہ نے اپنے ملازمین اور ٹھیکیدار بٹھا رکھے تھے اور اپنے احاطہ کی چاردیواری میں سیمینار کا انعقاد کیا. حالانکہ اس سے قبل مساجد میں منادی اور بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں، مگر یہ ہر دفعہ اپنے ملازمین بٹھا کر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو علاقہ کی عوام شو کراتے ہیں. اس مرتبہ صحافیوں نے ان کے اس راز کا پول کھول دیا اور فضائی آلودگی کو بھی اجاگر کیا. تو فیکٹری انتظامیہ صحافیوں کے ساتھ بھی حد تک امیز رویہ پہ اتر آئی کہ انہوں نے کیوں ان باتوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ تحریک حقوق داؤد کھیل کے نوجوانوں نے بھی عوام کے تحفظات کا اظہار کیا. لہذا اہل علاقہ نے حلقہ کے MP DC میاں والی، DG انوائرمنٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس ٹوپی ڈرامہ سیمینار کو کینسل. بہت شکریہ تنویر عابد خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے عوامی شکایات پر پیٹرول پمپ سے پیٹرول کم پیمانے پر فروخت کرنے کا نوٹس لے لیا. ڈیو انڈسٹریز نے گھمنڈ پور، حبیب کا، پاک پتن روڈ اور منشن آباد میں قائم پیٹرول پمپ سے کم پیمانے پر پیٹرول فروخت کرنے پر پیٹرول پمپ سیل کر کے چلان عدالت بھجوا دیے. فیصل آباد سرگودھا روڈ پر ڈولفن پولیس کے اہلکاروں سے مزدوری مانگنا غریب دکان ملازم کا جرم بن گیا. مزدوری مانگنے پر ڈولفن پولیس کے شیر جوانوں کا دکان ملازم پر تشدد. واقعے کی CCTV فوٹیج RNN نیوز نے حاصل کر لی. مزید بات کرتے ہیں رانا اسامہ سے. جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے گا. اچھا کی ہویا کی وقوع بنا، کس طرح سے نہ مارے انہوں نے؟
ਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਆਹ 3 ਪੈਪ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟੇਪ ਸੀਗੀ ਟੈਫਲਾਨ ਬਚੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਟੇਪ ਫੜ ਲਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਟੇਪ ਹੀ ਬਚਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। बहुत शुक्रिया उसामा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां दारुल अमान उकाड़ा में सुप्रिटेंडेंट दारुल अमान रुबीना शहजादी और सोशल वर्कर साजिद मुख्तियार ने एक दिन दारुल अमान बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों का आलमी दिन हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दहानी करवाता है। बच्चों का हक है कि माशरा इन्हें तलीम और सेहत की बेहतर सहूलियात दे। बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरीके इंसाफ की अवलीन तरजीहात में से शामिल है। इनकी तालीम और सेहत के लिए माशरे में शऊर उजागर करना अवलीन तरजीह है। बच्चों की मुफ्त तालीम को यकीनी बनाया जा रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देने में ही मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पे मौका दिया। ये जो पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं शेरिडन हों, इसका विजिट करें। और जो हमारे ऐसे मतलब जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिनको डिफरेंट फैमिली की तरफ से या डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ की वजह से वो यहाँ पे टेम्पररी उनका स्टे है, तो उनके साथ जो बच्चे हैं उनके दूसरे यहाँ पर वक्त हुए एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।